Hi guys, ang magandang araw. Ayan, share ko lang yung aming pinamili kahapon. Yan, i-unhaul natin. Yan siya guys, yan. Yan, isa. Pinakamaliit. Parang hopya sa atin. And then, second. Ito, parang, ano ba yun? Macarons. Parang macarons, pero hindi siya macarons. Kasi nga, cookies naman siya. And then, ito, parang egg cookies. Yan. Parang egg cookies. And then, ito, yung, parang egg roll. Pero hindi siya egg roll, guys, kasi flat. Ayan. Hindi siya egg roll. Butter flavor. Yan. Tapos, eto, parang mamon. Yan. Parang mamon siya, guys. Pero siya, siksik kasi, kaya hindi siya mamon. Parang style mamon lang. And then, the last, eto, yung, ano ba to? Cheese Crispies. Ayan. Yan guys. Aming pinamili. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Thank you guys.